आम कले छतुपाटी बसा जोटा कोरोना खाली जो करथिले मते भल लागलानी ना भल लागु आसवे तो एबे तो जाइछन्ते पुणी आसी हाय हेलो नमस्ते भले समस्ते आपण माने केमती कोन अछन्ती मते निहाती कमेंट सेक्शन जणबे मु तो बहुत भले अछि आपण माने भले सो गाइस आज कार्तिक मास सरकी अराउंड 4-5 दिन हे गलानी तो मोर जो आई आस्तले से एक्चुअली ना माने आसंती हॉबी शॉपिंग के आसंती तो सी आस्तले हॉबी शॉपिंग तो कहिन्छ ना तांगर हॉबी तो सरीगला तो सी आज बाहर जीव बोली आम घर समस्त पूरा मूड ऑफ समस्त मूड कहीं ऑब्वियसली से पूरा पूरी रही जाते आम सहित माने वर्षे मसे प्लस होगा आम घर रही तो बहुत भल लगे कंपनी एंड मो पुओ तो पूरा एका दीदी ना से गुटु माम पाक जीवन माने माम पाक से जीवन तो स्पेशली आज जेहेतु जीवे काल रात दोसा आनी तो आपण मन मिनी ब्लॉग देखीदेवी केमती लिंक आई बटन देदेवी केते बढ़िया रिएक्शन थिला ब्लॉग शूट करा बुले तो मिनी ब्लॉग रे एठी नले साइड रे भी देदेवी देखिबे केमती कोन रिएक्शन तांगर थिला एंड आ कोन कहूछ कहले बरा बोला बरा बोला सारा सळसियर अपेक्षा एठी एई पाखरे मोठी होती ना आईर रिव्यू आईकर रिव्यू आई दोसा खाते भल ठीक रिव्यू देवे दोसा भजा सळसियर अपेक्षा एटा भल लागुनी आईर मोर पूरा मन तृप्ति हो गला बढ़िया बड़ा बढ़िया सब बढ़िया तो गाइस देखिले आईकर रिएक्शन केमती कोन रहिला तो ए छतुपाटी बसा कर दोची कारण हमर जेहेतु मो तो जेबे से छतुपाटी बसा जेबे ट्राई करते से बहुत बढ़िया लगे छतुपाटी बसा तो से हिसाब रे छतुपाटी बसा हम करनै छी आई खाइ के आज जीपे तो ताको नै कि छाड़ी भी मु कारण जेहेतु बापा नहांती तो मु नै ताको छाड़ देबी तापरे ताको मी छतुपाटी बसा करली आपण मन देखिए आगो केमती कोन होची रेसिपीटा मु नेक्स्ट ब्लॉग रे आपण मन देबी पूरा पूरी फुल रेसिपी आ चिंगुड़ रे भी गोटे स्पेशल रेसिपी होची तार भी मु फुल रेसिपी चिंगुड़ रे दे देबी एबे टिके आपण मन हल्का हल्का टिके देखि देबी एमती हिची सेमती हिची कारण फुल लिए देला तो ना तो तांको पे छतुपाटी बसा हमर चिंगुड़ी स्पेशल होची तो आपण मन रेसिपी दीटा कर देखि देबी केमती कोन करूची कोन नै तो चलो जीवा देखिया दिन सारा ब्लॉग केमती कोन रही तो कोन करिवो आमे कोन करछु बोर आइकर केमती कोन रहउची पूरा होल डे रो ब्लॉग ता देखिबे तो हेल्प देखिए हेल्प करती बहुत सही आम कले चल मो धनटा मो कले रे बचनी का कले रे हां एटा हमरा होची जोटा माने छतुपाटी बसा जोटा कि आम घर माने मु करी एमती ही गलनी एटा हमर छतु आसला माने ई रेसिपी होची ता बाद आ कुछ माने मसला बटा तरकारी ही भूली गलनी जेतोटू छतुपाटी बसा खिया आइची तो एक्चुअली जहाँ तो जमी अच्छी मुझे आपको से रेसिपी शेयर करते आपण मैंने देखी जानी पारे रेसिपीटा मुझे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग रे शूट करी करके ना ब्लॉग बहुत बड़ा हो तो आज जेहेतु आई पड़ों स्पेशल स्पेशल सब खाଇବା ही पुणी जाए आसला 12 वर्ष ये आईर पुअर जाइए बुलिया चप्पल पिंधि भलसे गुडू चप्पल पिंधि भलसे धोई दियो लुण हलदी पकई भाजी देले हम तो आमर चिंगुड़ी आपड़े माँ बोर एंड आईकर नाई आईकर बोर छतु आम हजबैंड वाइफ खाइब चिंगुड़ी मो जेजेमा खाइब पनीर तो 3 जन 3 लोक 3 भेराइटी
ତାକୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଛି ଟିକେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖିବେ। ସେଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ପାଇଁ ମୋ ଝୋଳ ମାନେ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି କହିବି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ନା ତେଲ ପକେଇଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇଦେଇକି ତାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଛତୁ ବାଟି ବସା ହେଇକି ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ୟମି ୟମି ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଉଛି। ଛଣା ହେଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରାପୁରି ଭଜା ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇଗଲା। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପକେଇଥିଲି ଅଦା ରସୁଣ। ଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜ ସହିତ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିବା କଥା। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପକେଇଥିଲି। କିଛି ବି ଏମିତି କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ହାଲକା ଟିକେ ଜିରା ବି ପକେଇ ନେଲି। ତାପରେ ରଖିଥିଲି ଛଡ଼େଇକି ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ତାକୁ ବି ପକେଇ ନେଲି। ତାକୁ ଏବେ ନା ଭଲସେ ଭାଜିଦେବି। ଯେତେ ଭଲସେ ଭାଜିବେ ସେତେ ମାନେ ତରକାରୀଟା ଠିକ୍ ହେବ, ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଭାଜିବେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଭାଜି ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ତେଲ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବି। ସେ ଟିକେ ମାନେ ଅଦା ରସୁଣ ବି ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିଗଲା ପରେ କଡ଼େଇରୁ କାଢ଼ି ନେବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇରୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଲି। କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଥାଳିଆରେ ପୁରା ମାନେ ଥଣ୍ଡା କରିନେଇଥିଲି। ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କିନା ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିନେବି। ଯେତେ ଭଲ ପେଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣମାନେ ତରକାରୀ ବି ମାନେ ଇଏ ପେଷ୍ଟଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିନେବି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ସେଇ ଟିକେ ହାଲକା ତେଲ ପକେଇକି ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ରଖିଥିଲି କାଟିକି, ଟମାଟୋ ବି ପକେଇ ନେଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିନା ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଟମାଟୋ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ସେଇ ମସଲା ପକେଇ ନେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟମାଟୋ ମୋର ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ମସଲା ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମାନେ ତା ଦେହରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଥିଲା, ଏଇଠି ମୁଁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା, କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର କଲର୍ ପାଇଁ ପକେଇଥିଲୁ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ଆଉ ହାଲକା ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ମସଲାରେ ଯେମିତି ତେଲ ବାହାରିବ ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ କଷିଲେ ହିଁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବଟା ହେଇଥିଲା ନା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ତଳ ଲାଗିଯାଏ। ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟ କଡ଼େଇ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ ଏପଟକୁ ଆଇଁଷ କଡ଼େଇକି। ଆମର ଆଇଁଷ ଅଲଗା, ସାଧା ଅଲଗା। ତ ଏଇଠି ଆଇଁଷ କଡ଼େଇକି ନେଇ ଆଇଲି। ଏଠି ପୁରାପୁରି ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଇଏ ଟିକେ ତେଲ ହାଲକା ଉପରକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ପକେଇଦେଲୁ ଆଳୁ ଯାହା ରଖିଥିଲୁ କାଟିକି, ମାନେ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲୁ ଆଳୁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ତ ଆଳୁ ଆଗେ। ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାହା ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ବି ପକେଇଦେଲୁ ହାଲକା। ପୁଣି ସେଇ 5-10 ମିନିଟ୍ ପୁରା ସେଇ ମସଲା ସହ ହିଁ କଷିବୁ। ତାର ସବୁ ଯାକ ଫ୍ଲେଭର ସେ ଆଳୁ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭିତରେ ପଳେଇବ ଯେମିତି। ତ ତାପରେ ଯାଇକି ମାନେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ପାଣି ଦିଆହେବ। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତେଲ ଭାସି ଆସିଲାଣି। ତା ସହିତ ମାନେ ତରକାରୀ ଭଲସେ ପୁରା ହେଇକି ରହିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଗଳ, ମାନେ ମୋତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଈ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁ ବାଟି ବସା ଅଛି। ସେ କେମିତି କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖ। ଇଏ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆରଥର ଏତେ ଇଏ ଟାଇପର ହେଇନଥିଲା। ସେଇ ମସଲା କଷିବାକୁ ଟାଇମ ନଥିଲା, ଯୋଉ ତରତର ହେଇ କଲା ବେଳୁ। ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ ଆସିବିନି, ମୋର କାନ୍ଦନି। ଏଇଠି ଆଈ ଆମର ବାହାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି, ତ ପୁରା ଘର ଭିତରେ ଆସିବେ। ତ ଏବେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସିବେନି। ଏ ପୁଅ ବହୁତ ପୁରା ହକ୍ କରିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋ ମା ତ ଏନି ଟାଇମ୍ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ମାନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଈ କାହିଁ ପଳେଇଲ, କାହିଁ ପଳେଇଲ। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦୁଣୀ ଡାକନ୍ତି, ତ ସମୁଦୁଣୀ କାହିଁ ପଳେଇଲ, କାହିଁ ପଳେଇଲ। ତ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିଲେ ମାସେ ପ୍ଲସ୍। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ କନେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ତ ପଳେଇଲେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା। କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ତ ଲାଇଫ୍। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ।
सो गाइस देखिले आई को लेकिन जी बाहरी गले टे छाड़िया तो तांको जी छाड़ी आसला आम जीवु बालीयात्रा मेला बुलिया कटक बालीयात्रा मेला तो तांको छाड़ देके आसले आम जीवु 3टा पाखापाखि आम बाहर तो चलो देखिए केमती कौन जाऊँ बहुत कंटा कटा भी सेपटे हो तो देखो केमती कौन कंदाकंदी हो हाँ यही ब्लॉगटा जो भल लगे देन प्लीज लाइक करदे शेयर करदे सब्सक्राइब करदे और पाखे बेल आइकन प्रेस करदे जहाँफल मुझे वीडियोस पकेबे आप नोटिफिकेशन जीव तो आज पे रोज बाय बाय लव यू ओम साईराम।